सत्संग आसुचु समस्त उड़िया प्राय तेणु उड़िया कहवा भल हम तो आम ये गोटे सत्संग गोटे क्लास एटा भाविया गोटे गोटे क्लास यही क्लास रे आमे कि शिखी जीवा आज कौन शिखिबा से उपासना बही अच्छी केतरा बाणी से बाणी का डिस्कस कर आमे समस्ते सका उठी हाथ मुह नाक पाद हाथ मुह नाक पाद धोई धड़ा वस्त्र पिंधि गोटे आसन रे बसिबा फर्स्ट नियम तेना गोटे बिल्डिंग में 6 माला तैयारी हेची भितरे कि फाउंडेशन हेची सेतरे कंक्रीट रड आ सीमेंट बाली मिक्स हेकी कलम टा उठीची से कलम एते स्ट्रांग से छात पर पर डाली तर फर्स्ट फाउंडेशन हम मान करो हम तो गुरु दीक्षा नेले हम रीति का हमको चंद्र टोपा देला आज्ञा चक्र रे एवं गोटे आज्ञा चक्र देखे नहीं कहले ए चारि अक्षर मंत्र जप करिवो हमको भी कहिथिले आप मान को कहिथिले तेणु सेही जप हम केमिति करिवा ने आमे गोटे धड़ा वस्त्र पिंधिबा जेना माने करणीय कथा कहूँ करणीय जा केना गोटे क्लास एटा गोटे क्लास तो ए क्लास रे कोन शिखिबा यदि करूथिबे ठीक जेमन जानि नाहंती सर कोन करिया दरकार तो सका में प्राय समस्त उठू तेणु आमे टिके बेणस उठिबू 5 टारे उठी पड़िबू हाथ मुह नाक पाद धोई देबू एवं गोटे सुपर आसन रे गोटे भल आसन रे बसिबू जो आसनटा हम बॉडीटा माटी टच हबो नाही आमे नाम आरंभ करिबू जो 4 अक्षर मंत्र अछि से 4 अक्षर जो मंत्र अछि प्रथम अक्षर हबो नाभि देश रे स्टार्ट द्वितीय हबो वक्ष देश रे तृतीय शब्द हबो कंठ देश चतुर्थ हबो आज्ञा चक्र ए 4टा स्तर ए 4टा स्तर रे आमान जो 4 अक्षर मंत्रटा मिलिछि सेला गोटे हम वाइब्रेट करिवा नामटा जप करिवा ए जप करे भीतर देई हमरो गोटे वाइब्रेशन हबो मतलब गोटे कोरे कोरे कहबी जे हरे कृष्ण चारटा वर्ड हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण रिपीटेशन होउची गोटे चक्र बुलुची ए नाभि दे जो चक्र स्टार्ट हबो नाभि देश वक्ष देश कंठ देश आज्ञा चक्र एमिति गोटे वाइब्रेशन स्टार्ट हबो नाम स्पंदन हबो नामटा कंपन हबो बॉडी रे झाଳ बाहरिबो एवं बॉडी गरम हबो एवं पूरे वाइब्रेशन से नाम टा में 2 मिनिट 5 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट आधा घंटा पहिले करिवु मोर माइंड टा कंसंट्रेट हबो एवं चक्रपट टा ठीक डेलफुट डिस्टेंस से ठीक आज्ञा चक्र सीधा रे थिला दरकार मु देखि प्राय घरे के तळे रखि दोथुए के साइड रखिथिबे के डाइनिंग ऊपर रखिथिबे कि नहीं आज्ञा चक्र ठीक एंगल रहबो आज्ञा चक्र जो बसुची मोर बॉडी रो हाइट जेति की बसिवर हाइट से लेवल रे आज्ञा चक्र रखी की ध्यान करा जिवो तो नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करे ध्यान मनुष्य स्थिर एवं ग्रहण क्षम करे नाम ध्यान करे मनुष्य स्थिर हुए और ग्रहण क्षम बढ़े ग्रहण क्षम में मेमोरी पावरटा डेवलप करे तो नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करे ध्यान मनुष्य स्थिर एवं ग्रहण क्षम करे यदि नाम ध्यान करा जाए हमें स्थिर होबू फर्स्ट पॉइंट द्वितीय पॉइंट हला नाम ध्यान हमें कर सारलु जेतरे हम घरे भगवान आसी गले मो हृदय रे भगवान आसी गले तो भगवान जब मो हृदय आसी तो से छाड़ी ग्लास पानी देबी ଗୋଟେ बिस्किट देबी ना ଗୋଟେ फळ देबी तापे तो टके दिनो खर्च होउची ना तो सेटा हमें पैसा आकार रे टकाटे हो 2 टका हो 5 टका हो 10 टका हो जे जा सामर्थ्य ताके भुव निवेदन करूचे इष्टबुद्धि करूछु ए नाम ध्यान कर साल परे हम इष्टबुद्धि करूछु प्रभु का भुव निवेदन एवं ठीक 30 दिन रे ताको हमें प्रेरणा करूछु क्वेश्चन आसी पारे हमें तो डेली भोग लगौछु कदली भोग लगौछु हमें एप्पल भोग लगौछु अंगूर भोग लगौछु हमें छेना नहीं सेटा कि हमें खाइ देबु ताको जे अर्पण कलु आघ्राण अर्ध भोजन प्रभु अर्घन ले अग्रहणटा कले किंतु खाइबो हमें पेट पूरी हमर किंतु सेहित पई श्री श्री बड़दा आरंभ कले ई जो इष्टबुद्धि प्रथा जे आज हम तो देव जेति लोक थिले बा जो ठाकुर जन्मस्थान जो पावना जेति लोक थिले सेति सीमित भाव रे इष्टबुद्धि करते जाई घरे ठाकुर पाखे निवेदन करथिले जे सारा भारत ये
ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ତା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ବସି ଆସନରେ ବସି ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1993 ମସିହାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠଉଥିଲୁ 5 ପଇସା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 5 ପଇସା ମାସକୁ 1.5 ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ମନି ଅର୍ଡର ଲେଖାଯିବ ସେଟା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯିବ ଫର୍ମ ପୋଷ୍ଟାଲ ଯଦି ଘୁରି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜମା ଭାବି ନବ ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଖାଇଗଲେ ତାହା କିଛି ଚାଲିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଓଘର ଗଲା ପୁଣି ଦେଓଘର ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ଏବେ ଉପଜା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏବେ କେତେ ରିବୋର୍ଡ ମାନେ ମଲ୍ଟିଫିକେସନ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଲ୍ଟିଫାଏ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି 13 କେତେ ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯିବ ଠିକ 6ଟା ବେଳେ ଟକ୍ 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 ମାରିଦେଲି ମୋର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ଅର୍ଘ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ଜମା ହେଇଗଲା ଫୋନ ପରେ ଜମା ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଧାରାଟା ଆମେ କେତେ ସହଜ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା এই প্রার্থনা কলে কোন হুয়ে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যেথায় থাকি শ্বাস না বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবে তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি বা বিবর্ধন যেউটি থাও না কাই হুঁশিয়ারে রুহ সন্ধ্যা প্রার্থনা কো ভুল নাই সেতে তোমার কর্মদক্ষতা বঢ়িব ଆଉ କାମଟା ସହଜ ସରଳରେ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ଯୋଉ ସକାଳ ଯୋଉ ରାତିଟା ସରି ସରି ଯାଉଛି ଦିନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଇ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ସେ ହଉଛି କାଳ ବେଳା ସେଇ ଟାଇମରେ ମାର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୂମିକମ୍ପ ଯେତେ ମହାବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ଗୁରୁଚାପ ଏଇ ଟାଇମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ସକାଳ ସମୟରେ ଏକି ଟାଇମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅକଲ୍ୟାଣ ନ ଆସୁ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସତସଙ୍ଗ 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 ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଲବେ ମାତ୍ର ସତସଙ୍ଗ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ଆମର ଯୋଉ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ସେଟା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ କଣ ଶିଖିବା ଏଠୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆମେ ଯାଉଛେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ବା ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନକୁ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ ନିୟତ ମଥା ଲଗାଇ ପାଦେ ତୁମର ଭଲ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟଟି ସାଧେ ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହି ଗୁରୁଜନକୁ ଯଦି ପାଖରେ ରହି ହାତ ଛୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ଯଦି ପାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ତାହେଲେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରାଯିବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀର ତୁମର ଲମ୍ବା ଯେତେ ସେତେ ଭୂଇଁ ଦେଇବା କରିଲେ ପ୍ରଣାମ ପାଇବୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମୋ ଶରୀର ଲମ୍ବା 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ବା ମୋ ମାଙ୍କର ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି କରାଯାଏ এই ମୁଣ୍ଡଟା ମାଟିରେ ଲାଗିବ ଯୋଉ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉ ଗୋଡର ଯୋଉ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିବ କାରଣ ଏଇ ବାଟରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ପଶିବ ଆଉ ପାଦ ଦେଇ ଖରାପ ଗୁଣ ବାହାରିଯିବ ଯେତେ ମଣିଷ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେତେ ନମ୍ର ହବ ସେତେ ଭଦ୍ର ହବ କଥା ଗୁଡି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ଠାକୁର ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନେ শ্রদ্ধা ভক্তি যাই রখনা ইষ্টানুরাগ নহলে তা আসিব নাই সম্বর্ধনা বহুত লোক কহନ୍ତି যে ଆମେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ଗୁରୁଜନ ସେବା କରୁଛୁ ତୁ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଏ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ସେବା କରିପାର ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଯଦି କରାଯାଏ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ପାଇଁ ନମସ୍ୟ ରହିବ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ସେଟା ଅତୁଟ ରହିବ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇ
ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ସେଟା ବୋଧେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ବାପା କିଛି ଅନ୍ନ ପାଉଛି କିଛି ଅର୍ଥ ପାଉଛି କିଛି ମାଂଜସ୍ୟ ପାଉଛି ମୁଁ ସେବା କରିପାରୁଛି ହୁଏତ କେମିତି ଟିକେ ଯଦି ବାପା ମା ଋଣା କରିଦେବେ କଣ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବା ବସ୍ତ୍ର ଦେବାରେ ବା ଟ୍ୟୁସନ ଫିରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିପାରେ ଆଉ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିପାରେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯଦି ବାପା ଭକ୍ତି କରିବା ସେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଆପଣ ଆଉଛନ୍ତି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିତ ପରନନ୍ଦନା ପିତୃ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଯୋଉଠି ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାପା ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହେଲେ ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିତ ପରନନ୍ଦନା ପିତୃ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଲା ତା ପାଖେ ସବୁ ଦେବତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ମୁହଁରେ ସେତେବେଳେ ହସ ଆସେ ଯେତେ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର କଥା ଟିକେ ମାନେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁଟା ଖୁସି ହେଇକି ଉଠେ ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କପଟ କରି ଚାଲିଲେ କିଛି ନ କରିଲେ ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ এই কথা আছে আউরি গোটে কথা আছে যে ইষ্ট পদে টান নহলে জপবা করিব কি জন্ম সারা করিলে জপ লাভ হব তোর ফাঙ্কি যদি মো গুরুଙ୍କ প্রতি ভক্তি ନାହିଁ নিষ্ঠা ନାହିଁ କରିବା ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଯଦି ନ ହୁଏ ଇଷ୍ଟ ଯଦି କରିବା ଯଦି ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଜପ କରିଲେ ଫାଙ୍କି ହବ ବୋଲି ଠାକୁର इष्ट पदे टाण নহলে जपवा करिबु की जन्म सारा करिले जप लाभ हबो तुमर फांकी आज हम नाम ध्यान करूची भाबी नेली आज हम नाम ध्यान करूची रविवार दिन मंदिर क्लीन करबी दूसरा न कली ए नाम ध्यान बुता आज हम नाम करूची ध्यान भीतर आसिला आज नीति देवता को गोटे वस्त्र दान करबी मु न कली किछि हला এই নাম ধ্যান মানে ইষ্টଙ୍କ চিন্তন ইষ্টଙ୍କ মনନ এই নাম ধ্যাନ ভিতরে দেই ମୋର ଭଲ କର୍ମ କଣ କଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ଯାକ ସକାଳ ଉଠିଲା ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଛା ଯିବା